ፊልምና ዝጅምር ጆን ሜይ ዝተባሃለ ወድና ርኤና እዩ። 40 ዓመታት ዕድሚኡ ሰብኣይ ኮይኑ በይኑና ነበረ ቀሊል ህይወት ይመርሕ። ኩሉ ግዜ ከዓ ጽሩይ ሱፍ ክዳን ይኽደን። መዓልታዊ ዝገበሮም ነገራቱ ፍሉጣት ስለ ዝነበሩ ዳርጋ ሓድሽ ነገር ገይሩ ይፈልጥን። ምሸት ድሕሪ ስራሕ ናብታ ንእሽተይ ገዝኡ መፂኡ እታ ኩሉ ግዜ ዝሰርሓ ድራሩ ይሰርሕ። ኣብቲ ሓንቲ ወንበራ ጠረጴዝኡ ኮፍ ኢሉ ከዓ ድራሩ ይበልዕ። ማንም ዝመፅኦ ዓርኪ ወይ ቤተሰብ ስለ ዘይብሉ ናይ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ካብዚ ዝተፈለየ ይነበረን። ካብቲ ደባሪ ስርሑ ሓሊፉ ጆን ኣብታ ናይ ከተማ ካውንስል ኦፊስ ይሰርሕ እዩ። ናቱ ሓላፍነት ግና ካብ ካልኦት ሰራሕኛታት ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ። ናይ ዝሞቱ ሰባት ኣስከሬኖም ምቁፅጻር እዩ። በተለይ ከዓ እቶም ምንም ቤተሰብ ዘይብሎም ዝሞቱ ሰባት ክሳብ ዝቕበሩ ናይ ጆን ሓላፍነት እዮም። እዚ ግና ንጆን ስርሑ ዘይኮነስ ዝተፈጠረሉ ዓላማ እውን ገይሩ ዝሪኦ ነይሩ። ሓደ ሰብ ሞይቱ ናብቲ ናይ ከተማ ካውንስል ኦፊስ ሪፖርት ክግበር እንከሎ ጆን ናብቲ ዝሞተ ሰብ ገዛ ይኸይድ። ተጠንቂኡ ከዓ ነቲ ገዛ እናፈተሾ መፂኦም ክወስድዎ ዝኽእሉ ቤተሰብ እንተሃልዮም ይልሽ። በተለይ ከዓ ስልኪ ቁፅሪ ወይ ደብዳቤ ኣጸቢቑ የርኢ። እሶም ተዘይረኺቡ ካልኦት ኣናእሽተይ ነገራት ከም ፎቶታትን ኣቑሑትን እናረኣየ እቲ ዝሞተ ሰብ መን ከም ዝነበረ ክፈልጥ ይሙክር። ግን ናይ ጆን ዝገርም ነገሩ እዚ ኩሉ ምግባር ናይ ስራሕ ግዴቱ ይኮነን። ነቲ ሰብ ቀጥ ኣቢሉ ከም ዝቕበር ይኽእል ነይሩ እዩ። ጆን ግና ኩሉ ነገር ብትዕግስቲ እናኣለሸ ንእሽተይ ኢንፎርሜሽን ክረክብ ይፅዕር። በተለይ ከዓ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ቤተሰብ ወይ ዓርኪ ንምርካብ ብዙሕ ይፅዕር ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ሰብ ክቕበር እንከሎ በይኑ ክኸውን ይደልዮን። ግን ብዙሕ ኣልሹ ምንም ሰብ ክረክብ እንተዘይክኢሉ ባዕሉ ሓፂርን ክብሪ ዘለዎ ጽሑፍን ጽሕፍ እሞ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ቀሺ ይህቦም። ኩሉ ግዜ ከም ዝገብር ማንም ሰብ ዘመድ ወላይ ይሃልዎ ክብሪ ግብኦ እዩ ኢሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ እዩ። ጆን ከምዚ ገይሩ ስርሑ ምስ ወድአ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ከይዱ ነቲ ዝሞተ ሰብ የፋንዎ። ግን ዳርጋ ኩሉ ግዜ እቶም ጆን ዝርከበሎም ቀብርታት ምንም ቤተሰብ ዘይብሎም እዮም ነይሮም። እሱን እቶም ቀሽን ብቻ ኮይኖም ነቲ ዝሞተ ሰብ የፋንዎ። ሓደ ግዜ ከዓ ናብቲ ዝቕበረሉ ሓመድ ከይዱ ባዕሉ ትጽሑፍ የንብቦ። ጆን እዚ ኩሉ ክገብር እንከሎ ንሕሊኑ ኢሉ እዩ ነይሩ እምበር ትክክለኛ ስርሑ እዚ ኩሉ ንክገብር የገድዶን። ናይ ጆን ናይ ኩሉ ግዜ ሓሳብ ግና ማንም ሰብ ዓሌቱ ብዘየገድስ ክብሪ ግብኦ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ካብዚ ሓሊፉ ናይቶም ሞይቶም ኣስከሬኖም ዝተቓፀሉ ሰባት ከዓ እቲ ሓመኩሽቲ ምብታን እውን ናይ ጆን ስራሕ ነይሩ። ከምዚ ዓይነት ነገር እናገበረ ዘይቀያየር ህይወት ይሕልፍ። ንግሆ ተላዒሉ ናብ ኦፊስ ይኸይድ። ድሓር ኣብ ጠረጴዝኡ ኮፍ ምስ በለ ሓድሽ ተመዝገበ ሞት እንተልዩ እቲ ፋይል ይኸፍቶ። ብምሉእ ትኹረት ከዓ ተገዲሱ ይሰርሕ። ንጆን ስርሑ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ስራሕቲ እቲ ወሳኒ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ነይሩ። ኣብቶም ኣብ ስራሕ ዝፀንሐሎም ዓመታት እውን ብዙሓት ናይ ሞት ጉዳያት ሰሪሑ እዩ። ዓብይ ሰብኣይ ኣብ ናይ ገዝኡ ወንበር ሞይቱ ዝተረኸበ፣ ኣብ ጸልማት ኣፓርትመንት ሞይታ ዝተረኸበት ሰበይቲ፣ ካልኦት ገዛ ዘይብሎም ጎደና ተመሓደርቲ ግን ብሃንደበት ኣብ ጽርግያ ዝሞቱ ሰባት ኣልዒሉ ከም ዝቕበሩ ገይሩ እዩ። ግን እቲ ዝሞተ ሰብ እንታይ ዓይነት ከም ዝነበረ ብዘየገድስ ናይ ኩሎም ተጠንቂቑ ይከታተሎም ነይሩ። ሞይቶም ተባሂሉ ምስተነገሮ ናብ ገዝኦም ከይዱ ተጠንቂቑ ይእልሽ። ግን እቲ ዝእልሾ ነገር ሃብቲ ወይ ክሰርቆ ዝኽእል ነገር ዘይኮነስ ናይቲ ዝሞተ ሰብ ሓበሬታ ክህቦ ዝኽእል ኢንፎርሜሽን እዩ ዝእልሽ። ዝረኸቦም ክሕግዙ ይኽእሉ ኢሉ ዝሓሰቦም ነገራት ከዓ ናብ ንእሽተይ ፌስታል እናዓሸገ ሒዝዎም ይኸይድ። ብጆን ዓይኒ ኣይጠቅምን ዝብሎ ነገር የለን። ምሸት ምስ ኮነ ከዓ ካብ ስራሕ ናብ ገዛ ሒዝዎም ይኸይድ እሞ ኣብኡ እንደገና ኮፍ ኢሉ ይመራመረሎም። በተለይ ፎቶታት ንኸይጠፍኡ ተጠንቂቑ እዩ ዘቐምጦም ነይሩ። ሕዚ ድሕሪ ዓመታት ዓብይ ኣልበም ኮይኑ ናይቶም ቅድሚ ሕዚ ዝረኸቦም ሰባት ፎቶታት ለጢፉ ይቕምጦ። ናይ ፎቶታት ሙዚየም ዝሰርሐ እዩ ዝመስል። ግን እቲ ዝገርም ነገር ነቶም ኣብቲ ኣልበም ዘለዎ ሰባት ካብኡ ወፃኢ ካሊእ ዝፈልጦም ሰብ የለን። ጆን እዚ ኩሉ ክገብር እንከሎ ናቱ ፃዕሪ ዝርኤሉ ሰብ ኣይነበረን። ግን ንሱ ካብ ሰብ ሙገሳ ከይተጸበየ ሱቕ ኢሉ ስርሑ ይቕጽል። ኩሉ ግዜ ሓንቲ ዓይነት ስራሕ እናሰርሐ ምንም ከንጸርጦ ተሰሚዑ ይፈልጥን። ሽምዓ ሒዙ ናብቲ ሰብ ዘይብሉ ቀብሪ እናኸደ ነቲ ዝሞተ ሰብ ጸሎት ይገብረሉ። ብኸምዚ ኩነታቱ እቶም መቓብር ዝኹዕቱ ሰባት ከይተረፉ ይፈልጥዎ ጀሚሮም። ኩሉ ግዜ ምስቲ ስክሪን ዝመጽእ ሰብ ንሱ ብቻ ስለ ዝነበረ እዮም ፈሊጦምዎ። እቲ መሕዘኒ ነገር ግና ናይ ጆን ስራሕ እቶም መሳርሕቱ ብተጻዋሪ እዮም ዝርእይዎ ነይሮም። ሰብ ድሕሪ ሞቱ ክንድኡ ክብሪ ምሃብ ኣድላይ ይኮነን ኢሎም ይሓሱ። ካብቲ ዘውፅኦ ቅርሺ ንላዕሊ እቲ ዝወስዶ ግዜ እውን ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ። ጆን ግና ኣብ ክንድቶም ዝሞቱ ሰባት ኮይኑ ይጣበቐሎም ነይሩ። ነቶም ሓለፍቲ እውን ግቡእ መልሲ ይህቦም ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ከምቲ ልሙድ ሓደ ሰብ ሞይቱ ተባሂሉ ጆን ናብቲ ዝነብረሉ ኣፓርትመንት ይኸይድ። ናይቲ ዝሞተ ሰብ ኣስክሬን ዝተረኸበ ኣብ ክፍሉ ተዓፅዩ ብዙሕ ምስ ፀንሐ ነቶም ጎራውቱ ጨኒዎም ኮይኑ እዩ። በቲ ግምቶም መሰረት እንተኮይኑ እቲ ሰብኣይ ካብ ዝመውት ሰሙናት ይቑፂሩ። ግን ኣብ ሰሙናት ውሽጢ ማንም ዝረኸቦ ሰብ ኣይነበረን። ጆን ናብቲ ገዛ ኣትዩ ኣለሻ ምስ ጀመረ እቲ ዝሞተ ወዲ ስሙ ቢሊ ከም ዝነበረ ይፈልጥ።
كم تقول لك زاز جو رخعة عبت جزان نازرة بيت سون مركز طقم نجارات مقلاش يجمر جون كابت أبارتمنت واتيو نفس روح مسكدة حلافيو مستر بروجيت نا أوفيسو نخمت يسوعو جون ناوني حلافيو أوفيس مسكدة مستر بروجيت درق زوالجت اتحمى زينا ينقرو اتنا جون صراح كاب حزق قدف كم زخانة ينقرو مغنيات خاعة اتمنجستي اتسرح تقامي يليس لزي يحسب كم زخانة قلت يقورلو كم نايجونا كايدان تخوينو بزح جزء يزوسد كاب حزقنا نزموتا نقدرو خم زي يوعلو زموتا سان ترخيو كم زكاز الوي نقرو جون الزينا مستمعة من ما يبلن ككراخر ويكخرو ونيموكرن جن من مقال كوالات زيوتة لبو 5 سبرة جنا كاو جزء ينبم نيرو سرحو نخلو زي تقم ولا نتبلو نعو جنا درجة هيوت مولو ينيرو حزقنا نسرحو مودات هيبزح جن كلمة أوفيشالي كاب سرح مستنباتو اتانا مودات سرحو نايبين لي قداين نخفتح نقرو ناي جون ناي مودات سرحو غعا نسات خوون الله مالتيو جون ازدزاز مستقبله تقديسو ترح كسرح يجمر ناي سرحو موداتا كاو كل زالت اتكون سلازداليو بمولو تخرات مسرح يجمر مجمرة اتوم او ناي بيلي جزاز رخو مغوحو ببحادة ناقريريوم بتعم ناي قدم فوتوتات سلازنبرو حورو مقادرقا قليدو ينيرو ناي قدم دبدابيتاتن او راس تصحف عدراشاتاتن يركب جون اتوم زرخوهم نقرات ناتعاقة حادة من قد كركو يمكر شعو بتكا فوتو زرخو انفورميشن بيلي ناي قدم عدو اوي كم زنبرا يفلد منم قزاخي يتباخعا باكال كيروك حتى تيوسن بيلي ناو لندن كلمة ممسو زغرهم زنبرا بوتاتات يري كتيلو خعا اتقدم سرحلو زنبرا ناي كيك فابريكا يركب بيلي ناو رحبت فابريكا سرح مستانها أمو داتا تواريرو يواتينيرو جون نابت فابريكا قيدو ناي قدم ناي بيل مسارح تزنبرا مستر شاكتي رخو بناي شاكتي زروان تقوينو بيل كابت فابريكا استواررا ابت ناي كيكليد كشاين سلاز رخو وويو جون سمعو زرو اول مسودة بيلي مويت خمز خوانن ناوناتو كأورقعا نغمت سيحاتو شاكتي جنا مسبيل زنورو غربت بزح سلازيفتو كمت سفقادن ياي نبرن جون كابت ناي شاكتي زرواز تردو نجر بيل سكارم كم زنبرن كل جزي قعا تشجر يفتر كم زنبرنيو بز مغنيات كعا كموتن كالو مسؤوز خوون ساب زي رخباون نزيو جن ولو قامت الإساب انتخوانا عزو خوانا ساعات بيتا ساب زنبر وسابيو جون حزو انتسفاي قوارتان نابت خوابي زركو بوهاتات الناخدة نبيليز فالتو سابنتلو يحدد أمو داتا ميري تبال سابيت يركب ميري نبيلي نايك أدم افقاريتي عنيرا جنا فغرس لذي تسمامعو ميري نعو قادفة نخالي تمرعو أبت ساعات نمير ساو آيا مزيو بيلي نتا عين ساو كم زنبرة توساق حابريتا ينقرو حادا جيزي بيلي نحادا ساب إيدو سحيو نازفها لحزي تأتيو خم زنبرة ينقرو مس ميري أفغروز نورو لجيزاون بزح حمانا قراتي جوراني رويو جون سوي لخسام عم مستانحة أمو داتا بيلي خمز موتا ينقرو نسو ممكن لتيوم يحزنو قرو تسانيحو جون حادا نقر مليش يسمع ميري مس بيلي تفاعلن كلا كابيلي تانيسا يعنيرا بيلي قنا يفلت النيرو شعو جون ميري ناو ناي بيلي غوري قوالان دق قوالان حزان اختماتزي نقرا ميري قنا مس بيلي ستاحاز نقر منم كتراخل كم زي التالت ملسالو بتبحيتو أبسرح نكالو مستر بروجيت ناو ناي جون أوفيس ماتيو اتسرح كسر حلو ستوهاو جيزي إنا أخلا خمس خواني نقرو اندحر ناي بيلي بيتساب كراخوام تزاكيلو اتقاروين نختار في نقرو إذ مالت ناي بيلي عسكرين كم زكاة اللي كبر مالتيو مستر بروجيت نزمو تساب تخلت معه أدلاي كم زي كونه كل شعي الزارب جون قنا مستر بروجيت توساق زين خوي لمنو نمو داتا سروحو سلازنبرت تقديسو كسر حاكم زدلوني نقرو أقامشت مسكونه جون نحاد بوليس تابعي يدول ات بوليس تابعي كان محزي بيلي تأثير لزنبرة بوليس تابعيو زلت انفورميشن كراكيو لغعا جون باكال نبت بوليس تابعي كخيد دلي كيدون نتنا بيت ماسر تحالافي رخومو بزعوا بيلي تيغو اتحالف قنا اتوانجل سفت سما كن معسر شوعة تعمت لزنبرة اتفايل تعاتي خمز خواني نقرو نايجون حساب بو غيرو بيلي تأثيرون كالو متيوم تطيقو وسوات شمزرزروم كراك بيلو ينيرو قندمات حالف خمزة يخل ينقرو قنتهم فايلات أو ناي مينستر أوفيس لاستقمتو جون ناو خيدو حباي تقركو كم زخل ينقرو جون إذن السامعة نابتستوها الأوفيس يخيد اتناي بالفايلون أو يرخو شعون قالت أخم بون كالو حادة تغام نقر يركب بيلي كيل ستوكس تاوهالت قوال كم زنبرتو يفلد اتحاوريتا زرخوو قدم عامتات زلاخت اللو دبدابي سلازنبرو أو يرخيووا مولو أدراشاون أو تحت تصحيفو نيرو شعو نابتا أدراشا بأكال كيدو نكيلي بزعا بيلي خنقرا خمزلو يوسن
ግን ንሳውን ብኸይትብሎ ፈሪሑ ሕዚ ካሊ መንገዲ ክጥቀም ይውስን ካብቶም ኣብ ናይ ቢሊ ገዛ ዝረኸቦም ፎቶታት ኣብ ሓደ ኣልበም ገይሩ ይእክቦም ካብኡ እቶም ናይ ኬሊ ብቻ ዝኾኑ ከዓ ኣብ ሓደ ገይሩ ከርያ ይሓስብ ብጽባሒቱ ናብቲ ኬሊ ትነብረሉ መንደር ምስ ከደ ኬሊ ኣብ ናይ ከልታት ሕክምና ትሰርሕ ከም ዝነበረ ይፈልጥ ብኣካል ምስ ረኻ እውን ኣቦኣ ቢሊ ከም ዝሞተ ይነግራ ኬሊ እቲ ዜና ምስ ሰምዐት ብጣዕሚ ትድንግጽ ግን ብሂወት እናሃለወ እውን ምስ ኣቦኣ ብዙሕ ጽቡቕ ርክበ ይነበራን ንእስነታ እውን ከም ናይ ካልኦት ቆልዑት ዓይነት ኣይነበረን በዚ ምኽንያት ቢሊ ምሟቶ ደንጊጽዋ እምበር ብዙሕ ይሕዘናን ጆን ግና ሕዚ እውን ከረድኣና ሞከረ ንቢሊ ዘላቶ ሓንቲ ብሂወት ዝተረፈት ቤተሰቡ ንሳ ከም ዝኾነት ይነግራ እቲ ንሱ ዝሰርሖ ናይ ፎቶ ኣልበም መውፅኢ እውን እናርኣያ ቢሊ ክመውት እንከሎ እዚ ኢዱ ሒዙ ከም ዝነበረ ይነግራ ብዚ ናይ ጆን ጥበብ ኬሊ ውሽጣ ይንካእ ነቦኣ እውን ቁሩ ትሓዝነሉ በዚ ምኽንያት ብዛዕባ ቢሊ ክዘራረቡ ኬሊ ንጆን ሒዛቶ ናብ ገዛ ትኸይድ ኣብ መንገዲ እንከለዉ ቢሊ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረ ንምንታይ ምስ ኣቦኣ ምርኻብ ከም ዘቋረፀት እንትነግሮ ከም ኣቦ ብዙሕ ንጓሉ ዝግደስ ዓይነት ሰብ ኣይነበረን ንመጨረሻ ግዜ ምስ ኣዲኣ ኮይና ክትረኽቦ ትከይድ እንከላ ከዓ ቢሊ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ ኣብቲ ሰዓት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ነገራት ከስተኻኽለሎም ከም ዝደልን ናብ ናይ ቀደም ፍቕሮም ከም ዝምለሱን ነዲኣ ነጊርዋ ነይሩ ኣዲኣ ንኬሊ ግና ብዙሕ ስለዘይኣመነቶ ነቲ ዝተናገራ ነገር ኣይተቐበለቶን በዚ ምኽንያት እውን ኣብ መንጎኦም ባእሲ ይለዓል ክሳብቶም ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓለውት መፂኦም ዘፈላልይዎም ዓብዪ ግርግር ይፍጠር ካብ ሽዑ እንዳሓር ኬሊ ትኾነ ኣዲኣ ንቢሊ ረኺበንዎ ይፈልጠን ኣብ ገዛ ምስ በፅሑ ኬሊ ሓደ ናይ ቢሊ ፎቶ ንጆን ተርእዮ እቲ ፎቶ ቢሊ ምስ ዓርኩ ኣብ ውትድርና እንከሎ ዝተሳእሎ ፎቶ እዩ ነይሩ ናይቲ ዓርኩ ስም ጃምቦ ኮይኑ ሓደ ግዜ ንቢሊ ክረኽቦ ይደሊ ኬሊ ግና ኣድራሽኡ ክትነግሮ እኳ ፈቓደኛ ኣይነበረትን ሕዚ እቲ ምስ ጃምቦ ዘሎ ፎቶ ንጆን ትህቦ ኬሊ ወላ እኳ ናይ ኣቦኣ ሞት እንተደንገጻ ግን ኣብቲ ቀብሪ ክትሳተፍ ከም ዘይደሊ ንጆን ትነግሮ ምኽንያቱ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኣቦኣ ዝሓዘቶ ቂመ ኣለዋ እዩ ጆን ክሳብ ክንዲ ዝተገዲሱ ናብኡ መፂኡ ምንጋሩ እውን እናመስገነቶ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ንክከይድ ትነግሮ ጆን እውን ቅድሚ ምውፅኡ ናይ ኣቦኣ ቀብሪ ንሱ ከም ዘዘጋጅዎ ነጊርዋ እንተኽኢላ መፅያ ንክትርከብ ብቻ ይሓታ ጆን ካብ ናይ ኬሊ ገዛ ወፂኡ ናብቲ ኦፊስ ቅድሚ ምምላሱ ናብ ሕክምና ከይዱ ንጃምቦ ክረኽቦ ይውስን እቲ ጃምቦ ዘለዎ ሕክምና ኣበይ ከም ዝኾነ ኬሊ ነጊራቶ እያ ንጃምቦ እውን ጆን ዝበሃል ሰብኣይ ክመፆ ከም ዝኾነ ቀዲማ ነጊራቶ ስለ ዝፀንሐት ጆን ኡ ምስ በፅሐ ጃምቦ ይቕበሎ ጃምቦ ምስ ቢሊ ኣብ ወታደራዊ ተልእኾ ከለዉ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረ ንጆን ይነግሮ ቢሊ ጽቡቕ ሰብ ወላ እንተነበረ ግን ጃምቦ ኣብዚ ሕክምና ዘሎ ብቢሊ ምኽንያት ከም ዝኾነ ይነግሮ ቢሊ ወታደር እንከሎ በዝሒ ኣልኮል ምስታይ ይጅምር በቲ ኣልኮል ምኽንያት እውን ናይ ጥዕና ፀጋማት ገጥምዎ ይጅምሩ ወላው ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኮይኖም እውን ግን ክልቲኦም ጽቡቓት ኣዕርኽቲ እዮም ነይሮም ጆን እዚ ሰሚዑ ካብ ጃምቦ ምስ ተፈላለየ ናብ ኦፊሱ ተስፋ እናቆረፀ ይምለስ እታ ናይ መወዳእታ ስርሑ እውን ከምቶም ካልኦት በይኑ ኮይኑ ናብ ቀብሪ ከም ዝኸይድ ይሓስብ ምኽንያቱ ክልቲኦም ኬሊን ጃምቦን ከም ዘይመፁ ነጊሮምዎ እዮም ሕዚ እውን ግን እቲ ቀብሪ ዝሓሸ ክኸውን ዝኸኣለ ኩሉ ይገብረሉ ንቢሊ ዝኸውን ቅልል ዝበለ ናይ ኣስክሬን ሳንዱቕ የዘጋጂ እቲ ቀብሪ ዝፍጸመሉ ቦታ እውን ይመርጽ ጆን እቲ ናይ ቀብሪ ዝግጅት ምስ ወደአ ናብ ኦፊስ ተመሊሱ ንብረቱ ክጠርንፍ ይጅምር ጠርኒፉ ምስ ወደአ ከዓ ሓደ ስልኪ ይድወሎ ካብ ኬሊ እዩ ነይሩ ሓሳባ ስለ ዝቐየረት ናብ ለንደን ከም ትመፅን ኣብቲ ናይ ኣቦኣ ቀብሪ እውን ከም ትሳተፍ እንትነግሮ ጆን ደስ እናበሎ ንኬሊ ክረኽባ ፕላን ይሕዝ ግን መጀመርያ ናብ ገዛ ከይዱ ናይ ቢሊ ኣቑሑት ጠርኒፉ ይወፅእ ድሓር ምስ ኬሊ ምስ ተራኸቡ ብዛዕባ እቲ ቀብሪ ከመይ ከም ዝኸውን የማኽራ ኣብቲ ሰዓት ጆን ዝገብሮ ዝነበረ ፃዕሪ ኬሊ ክትርኢ እንከላ እንታይ ዓይነት የዋህ ሰብ ከም ዝኾነ ትርዳእ ንሳ ጓሉ ኮይና ክንድኡ ዘይተገደሰት ጆን ካብ ልቡ እናሰርሐ ምርኣያ ብጣዕሚ ይገርማ ጆን እውን ግን ኣብታ ምስ ኬሊ ዝተራኸበላ ሓፃር ሰዓት ጽቡቕ ግዜ ይሕልፍ ኣብ ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ካብ ስራሕ ወፃእ ዘዋግዖ ሰብ ይረክብ በዚ ከይወድኡ ድሕር ናይ ቢሊ ቀብሪ እውን ተራኺቦም ንኸዋግዑ ቆፀሮ ይሕዙ ድሕርታ ዝራኸበላ መዓልቲ እቲ ንዓመታት ብቸኛ ዝነበረ ጆን ፍሉይ ሓሳብ ክሓስብ ይጅምር ከም ኬሊ ዝበለት ሰብ ኣብ ህይወቱ እንተትህሊ እንታይ ዓይነት ህይወት ክህልዎ ከም ዝኽእል ምሕሳብ ይጅምር መጻኢ ህይወቱ ዝተፈለየ ከም ዝኸውን እውን ተስፋ ይገብር ናይ ቢሊ ቀብሪ ሓደ መዓልቲ ምስ ተረፎ ጆን ንኬሊ ሓደ ውህብቶ ክህባ ይሓስብ እቲ ውህብቶ ገዚኡ ካብቲ ድኳን ምስ ወፀ ግና ሓደ መደንገፂ ነገር ይፍጠር እቲ ጽርግያ ከቋርፅ ክብል ብዓባይ ባስ ይግጮ ኣብኡ እንከሎ ናብ ሆስፒታል ከይበፅሐ እውን ይመውት ድሕሪ እቲ ሓደጋ ጆን ንቀብሪ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይውሰድ ንሱ ነዞም ኩሎም ሰባት ቀብሮም ከመቻችወሎም እንከሎ ኣብ ናቱ ቀብሪ ግና ካብቶም ቀሺ ወፃኢ ማንም ሰብ ኣይነበረን ምንም ቤተሰብ ኣዕርኽቲ ዝዝክሮ ዝኽእል ሰብ የለን ሽዑቶም ቀሺ እናመርሕዎ ናብቲ ዝቕበረሉ ቦታ ይወስድዎ ኣብቲ ሰዓት ናይ ቢሊ ቀብሪ እውን እናተኻየደ እዩ ነይሩ
ብናይ ጆን ጻዕሪ ምኽንያት ከዓ ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ዝቐበሮም ሰባት ዝተፈለየ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ቀብሪ ይሳተፉ። ኬይሊ እውን ምስ ጃምቦ ትመጽእ። ካልኦት ቢሊ ብህይወት እናሃለወ ዝፈልጥዎ ተኣኪቦም ይመጹ። ኩሎም ኣኽብሮቶም ገልጹሉን ከለዉ ቢሊ ብሰባት ተኸቢቡ ይቕበር። ኣብቲ ሰዓት ኬይሊ ጆን ክመጽእ እናተጸበየት እያ ነይራ። ከም ዝሞተ ግን ኣይፈለጠትን። ናይ ጆን ኣስክሬን ብቕድሚታ ንሓለፈ ወላ እንተነበረ ምንም ኣይተረዳእን። ድሓር ናይ ቢሊ ቀብሪ ምስ ተወድአ ጆን እውን ኣብኡ እናተቐበረ ትርኢ። ግን ሰብ ይቕበር ከም ዘሎ እምበር እቲ ዝቕበር ዘሎ ጆን ምዃኑ ይፈለጠትን። ድሓር ኩሎም ሰባት ምስ ከዱ ሓደ ተኣምር ይፍጠር። እቶም ቅድሚ ሕዚ ጆን ዝቐበሮም ሰባት መንፈሶም ተላዒሉ ነቲ ናይ ጆን መቓብሪ ይኸብዎ። ምንም ቃል ከይተዛረቡ ኣብ ዙርኡ ደው ይብሉ። ግን በይኑ ከምዘየለ ንምርኣይ ብውሽጦም ኣኽብሮቶም ይገልጹሉ። እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ኣነ ብጣዕሚ ዝፈተኽዎ ፊልም እዩ። ንስኹም ካብ 10 ክንደይ ከም እትህብዎ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጻሓፉልና። ካሊእ ብዛዕባ ፊልም ዝተመቸየኩም ነገር እውን ኣብ ኮመንት ንገሩና። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጽንሑ።